बुखारी साहब, इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग हुआ है और उसके बाद काउंटर टेररिज्म अलायंस जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बन रही है, ये किस तरह से काम करेगी? क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, वेपन्स की सप्लाई करेगा, या फिर सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट है ये? मेरे ख्याल से इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमने अमेरिका के साथ हमेशा ताउन किया है, एक लंबी तारीख है इसकी, और इसी तरह से अमेरिका की बिट्रेयल की भी एक लंबी तारीख है। हमने जितनी उसकी खिदमत की, हमें उसका इनाम मिलने की बजाय उसकी अक्सर सज़ा मिलती रही है। चंद चीज़ें मैं हवाले के तौर पे अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के हवाले से 1970 से एक दूसरे के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं, 1970s, ठीक हो गया। मगर ये ताउन 11 सितंबर 2001 में मज़ीद बढ़ गया जब ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुए थे, ठीक है जी। उसके बाद हम और ज़्यादा शिद्दत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करने लगे, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करने लगे। इससे पहले रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान वॉर में CIA और ISI ने मुश्तरका तौर पर अफ़गान मुजाहिदीन की मदद की, और ये मदद अल्टीमेटली 1989 में जाकर रूस के अपनी फ़ौजें लेके वहाँ से भागने पर मुंतज हुई। ये भी एक हकीकत है। 2001 से 2011 का अरसा ऐसा है जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच दहशतगर्दी के हवाले से तावन अरूज को पहुँच गया था, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान 2004 में अमेरिका का नॉन नेटो एलाई बन गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है जी। और उसी हवाले से फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने और ज़्यादा शिद्दत से तावन करते हुए 2 पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे थे वो स्पुर्द किए उनके, ताकि अफ़गानिस्तान में इन कुव्वतों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो सके, और बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की थी, ठीक है जी। इसी दौरान मुश्तरका ऑपरेशंस में खालिद शेख मोहम्मद 2003 में रावलपिंडी से गिरफ्तार हुआ। इसको अल-कायदा का मास्टरमाइंड और ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक का मास्टरमाइंड समझा जाता था। इससे पहले 2002 में कराची से रमज़ी यूसुफ गिरफ्तार हुआ, वो हमने अमेरिका के सुपुर्द किया था, अगर आपको याद हो। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत लेदे हुई थी, हुकूमत के खिलाफ एजिटेशंस हुए थे, हुकूमत की मजम्मत की गई थी कि आप अपने बंदे पकड़ के दे रहे हैं, और इल्ज़ाम ये लगा कि मुशर्रफ साहब बोरियों में डॉलर वसूल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये रिकॉल मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आज की जो सूरत हाल है उसका बैकग्राउंड कर सकें। 2011 में रेमंड डेविस का साइना हुआ, जिसने लाहौर में 2 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है जी। मई 2011 में ही अमरीकी सील्स ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का जो घर था उस पर अटैक किया और उनको कत्ल किया, और उसकी बॉडी को साथ लेके चले गए। और तकलीफ दे बात यह थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बताना तक मुनासिब नहीं समझा था। लिहाजा जब ये ऑपरेशन मुकम्मल होकर वो यहाँ से निकल गए, तब हमें पता चला कि इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी हुई है, ठीक है जी। इसके ऊपर काफ़ी सफारती हंगामा आराई भी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जनाब नवंबर 2011 में सलाला के ऊपर जो अटैक किया था अमेरिकी जहाज़ों ने, उसमें 24 पाकिस्तानी जो फौजी जो हैं वो शहीद हुए थे। और उसके बाद हमने सलाला का रूट जो है, सप्लाई रूट जो है, उसको बंद कर दिया था, जो कई माह बंद रहा, और अमेरिका की चीखें निकल गई और माफिया मांग के फिर उन्होंने वो रूट खुलवाया था, ठीक है जी। 2025 के अवाइल में मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिसका ताल्लुक 2021 में काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था जिसमें अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए थे, उसको हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। अगस्त 11 और 12 को अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। 12 अगस्त और 13 अगस्त को दहशतगर्दी के खिलाफ मुज़ाकरात में हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला हुआ। साहब, इस हिस्ट्री से तो ये लग रहा है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की दहशत काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में तब ही इंटरेस्टेड होता है जब उसके अपने मकासद होते हैं। इस दफा क्या मकासद है? योर कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली राइट। ये जो अब के मकासद हैं उसमें एक तो ये है कि ट्रंप जो है वो ज़ाती तौर पर भी और एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विच इज़ सुपर पावर दहशतगर्दी के खिलाफ है, मगर दिस इज़ वन आइड जैक। एक आंख से इस दहशतगर्दी को तो देख रहा है, लेकिन दूसरी आंख से इसराइल की दहशतगर्दी को देखने पर आमादा नहीं है। आपने देखा है वहाँ पर जिस किस्म का इंसानियत का कत्ल हो रहा है वो अपनी जगह है। एनीवे, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने इतने वाशगाफ अल्फाज में पहली दफ़ा पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा है। दूसरी बात यह है कि जिन कुव्वतों को, यानी कुव्वतों तो मैं नहीं कहूँगा उनसे, जिन फोर्सेस को या जिन ग्रुप्स को या जिन प्रॉक्सीज को भारत खुल के सपोर्ट कर रहा था, उनके खिलाफ उनको दहशतगर्द तंजीमें करार देकर
ان کے خلاف کارروائی کے لیے جس عزم کا اظہار کیا ہے جی یہ بھارت کے لیے بھی ایک پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، کھلا پیغام ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وی ول ٹیک آن یو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے جی کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو امریکہ کی ملاقاتیں ہیں دو، وہ بہت اہم ہیں. ایک ٹرننگ پوائنٹ اگر پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں آیا ہے تو آپ ان دو ملاقاتوں کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. خاص طور سے پہلی ملاقات جو 2 گھنٹے تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ کی میٹنگ کے اوپر مذاکرات کیے، اور اس کے بعد جو ان کے بارے میں فرمایا وہ میں یہاں کہوں گا تو خوشامد ہو جائے گی، جی. لیکن ایک جملہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں ان کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اینی وے یہ ہو گیا جناب. جون میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا جو ہے انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی تھی اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف ایک شاندار شراکت کار قرار دیا جی. پاکستان کو. وہ خیر صاحب 20 سال تک افغانستان میں امریکہ کوشش کرتا رہا ان تنظیموں سے لڑنے کی، لیکن بالآخر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اس دفعہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ الائنس کوئی پروڈکٹیو رزلٹ پہلی بات لے تو کر یہ آئے ہے گی؟ کہ امریکہ کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی افغانستان میں، جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں اسلحہ چھوڑ کے، ٹینک چھوڑ کے، ہوائی جہاز چھوڑ کے، جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے قطر میں، دوحہ میں، یہ سارے آرگنائز اور ارینج ہم نے کیے تھے. ہم ہی تمام لیڈرشپ جو تھی، مختلف تنظیمات جو تھی افغانستان کی، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے قطر لے کے گئے تھے. لیکن امریکہ جو بٹریل کا بادشاہ ہے، انہوں نے لاسٹ منٹ میں بھارت کے پریشر پر پاکستان کو مائنس کر دیا. جی. لہٰذا وہ جو ایگریمنٹس دوحہ میں ہوئے ہماری غیر موجودگی میں، انہوں نے ہٹ بیک کیا ہے. انہوں نے امریکہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے. انہوں نے جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے کابل میں، جس میں ابھی مزید دیر لگنی تھی، اس کو برق رفتاری کے ساتھ وہاں لانچ کرنے پر حالات کو یعنی ایسی ٹرن دی کہ وہ بہت جلدی ہو گیا وہاں. جی. اس لیے جو وہ ایکسپیرینس ہے امریکہ کا افغانستان میں، وہ تو ایک کہانی ہے، ایک ہسٹری ہے. اب جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی، جس پہ میں کافی یعنی ریلیکس ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جو ہے، دہشت گرد تو ختم ہوں گے، لیکن وہ جو انٹرنیشنل ٹیررزم کا سپورٹر بنا ہوا ہے نیتن یاہو کی طرح مودی، اس کی بی جے پی اور اس کی RSS، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ ان خطوں سے اگر ان کا انخلا ہو جاتا ہے یا ان کی پراکسیز کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ہندوستان سمٹ کے رہ جائے گا. اس لیے کہ اس کی جو انٹرنیشنل دہشت گردی ہے، چاہے وہ کینیڈا میں تھی، چاہے وہ امریکہ میں تھی، چاہے برطانیہ میں تھی، چاہے آسٹریلیا میں تھی، وہ سب تو پہلے ہی ایکسپوزڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیٹ کا امیج تو آلریڈی کیری کر رہے ہیں، اور اگر یہاں سے بھی مار پڑی تو آپ سوچیں بھارت کا. اور ہوپ فلی اس دفعہ بہتری ہوگی پہلے کی نسبت، کیونکہ اس دفعہ ہماری سیاسی اور عسکری لیڈرشپ پہلے سے زیادہ فارن پالیسی کو سیریسلی، یہ بالکل ایک پیج پر ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از مائی پوائنٹ. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک.